Nay, unsa nang imong gidala nay? Tambal. Tambal. Nay, kanang unsa may imong ikasulti nga ang inyong bahay nagiguba ipatukod ni Analyza Curse pag otro. Unsa imong sulti, unsa imong gibati? Na amo nga ni. Nalipay bakaw na an imong bahay naguba ipatukod pag usab ni Analyza Curse. Na malipay gud ako kung katabangan kami. O nay, ipatukod nato ang inyong balay para nga dili na mo di sa silong. Kauban ni Ma'am Lani. Si Ma'am Lani amo yaon ang isa nga mag-finance. O no? So ayaw na lang mo ka balaka nga kanang dili matukod inyong balay kay naluy-an to sa Ginoo. Amo nga. O sa ato pa magkuan ka magsuroy.